जय श्रीकृष्ण शुभ सकाळ नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत। आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम बिछा राशिंकर अगस्ट मास किपरि कटिबो बा भाद्रव मास किपरि कटिबो मासर प्रथम सप्ताह मासर द्वितीय सप्ताह मासर तृतीय सप्ताह मासर चतुर्थ सप्ताह चारोटी सप्ताह भितर मास को शेष करी और चारोटी सप्ताह भितर आपंकर स्थिति गति किपरि रहिबो कौन आय करेंगे कौन व्यय करेंगे कौन सफल हे कौन विफल हे सब कथा मुझे गोटी गोटी कर संक्षेप में आपण मानक कहबी मोर प्रिय दर्शक बंधु तत्संगे संगे मु बिछा राशिंकर व्यक्तिगत सिक्रेट कथा व्यक्तिगत सिक्रेट कथा आपण माने निजे जानिबा आवश्यक अछि। तेणु आपण माने आपण मानक राशि मूल कथा आपणक निजर कथा जानिबा आवश्यक अछि। कौन सी जगह स्किप करंतु नाही। ये माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम अन्यथा कौन सी कथा को प्रश्रय दिएनी जहाँ को निराट सत्यर कथा आपण मानक सामना को आने एवं तत्संगे संगे मु आपण मानकर स्पेशल कार्यक्रम रखिछि जे कि आपनकर किपरि उपकृत हेबे विजय हेबे प्रत्येक काम रे किपरि आपनक लाघव हेबो कौ जिनिस व्यवहार कले 100% शुभफल पाइबे गोटे वर्ष में ग्यारंटी देबी आपण कौन सफलता पाइबे न पाइबे आपण मते कमेंट बॉक्स रे निश्चित लिखिबे। आउ जो जिनिसटी को मु कहबी व्यवहार करिया पई व्यवहार कले आपनकर माने धर्म कर्म मुक्ति एवं अभाव अनाटन एवं ऋण ये सब गुड़िक दूरीभूत हो आपंकर जोटा निहाती आवश्यक जोटा प्रकृत रहा कथा से निश्चित भाव में विजय हासिल आपड़ करेंगे। तेणु मोर प्रिय बिछा राशि भाई बहन मैंने निजर राशिफल कार्यक्रम देखुला बेले निश्चय भाव में देखु समय 10-20 मिनट आप निश्चित निरव भाव में देखी आपड़ जानीपर। तेरे आसतु आम प्रथम कार्ड बाहर करवा कार्ड मुझे बाहर करने को चाहूँगी मुझे जो कार्ड बाहर करी मो 11टी कार्ड बाहर करी मोर प्रिय बिछा राशि भाई बहन मैंने 11टी कार्ड जो बाहर करी 11टी कार्ड को आपणकर मासर प्रथम रु शेष पर्यंत कथा मुझे कहबी वर्तमान स्थिति कहबी मुझे 11टा कार्ड प्रथम मूलाधार चक्र कथा कहबी चारिपाखुड़ा विशिष्ट ये चक्र देवता गणेश वक्रतुंडी ये वर्तमान स्थिति से विषय कहबी तापर मासर प्रथम सप्ताह स्वादिष्टन चक्र 6 पाखुड़ा विशिष्ट ये चक्र देवता रति कामदेव तांको विषय मु आपण को निश्चित भाव में कहबी एवं तापर मु मणिपुर चक्र बा नाभि चक्र 10 पाखुड़ा विशिष्ट जहाँकि ब्रह्मा सावित्री अवस्थान तांको मध्य मु मासर द्वितीय सप्ताह विषय कहबी एवं मासर तृतीय सप्ताह कहले अनाहत चक्र हृदय स्थान 10 दल विशिष्ट 12 दल विशिष्ट ये चक्र। तेणु एठारे लक्ष्मी नारायण अवस्थापन जो करुछंती ए लक्ष्मी नारायण से मध्य आपन को कहबे परिशेष रे मु विशुद्ध चक्र बा कंठ चक्र बुझिबी सेठारे 10 माने कंठ देश रे जो रहिचंती हमर जो 16 दल पद्म विशिष्ट शिव पार्वती सेठारे जो अछंती से मध्य आपन को भाग्य भविष्य विषय कहबी। तापर आमे आज्ञा चक्र बुझिबा आज्ञा चक्र अर्थात ललाट चक्र एठारे 2 दल पद्म विशिष्ट देवी होचंती महामाया देवता होचंती निराकार ब्रह्म से मध्य एक्स्ट्रा कार्ड माध्यम आपन को कौन सूचना आसूची भाग्य से मध्य आपन को कहबे एवं सहस्रा दल चक्र परिशेष रे आमे जानिबा मुख्य सारांश कथा स्वयं परमात्मा निवास करती एवं शेष नाग अनंत शयनर कथा। तेबे प्रिय दर्शक बंधु एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम एकादश इंद्रियर कार्ड बाहर करबा एवं 11टी कार्ड बाहर करबा कौन आसूची देखिबा वर्तमान स्थिति कारण जेहेतु अगस्त मास हे नै ये वर्तमान जुलाई मास वर्तमान स्थिति कौन अछि से विषय आमे टिके जानिबा आवश्यक। प्रिय बिछा राशि भाई भौणी माने बिछा राशि भाई भौणी माने आमे सेमानकर व्यक्तिगत कथा किछि जानिबा तापर आमे कार्ड विषय आलोचना करबा अगस्त मास किपरि कटिबो से विषय आमे जानिबा। विशाखा नक्षत्र बिछा राशि 16 फल एमाने हेले विप्रवर्ण राजपूजक एमानकर त्रिपाद मंगल होचंती ग्रह क्षेत्री और एमाने राक्षस गण होइतांती स्थूल कपाल उज्जवल नयन सत्यवादी दयावंत एमाने होइतांती एमाने बहुत सुंदर होइतांती पित्त दी होइतांती जल रे पसिले ए व्यक्तिंकर किबा पानी रे स्नान कला बेले ए व्यक्ति मानकु विशेष आकार परिश्रा लागि थाए मने रखंतु एमाने कामातुर भारी होइतांती लपटरे एमानकर जाईमंदा थाए। तेणु एमाने स्त्री पुत्र देवादेवी भक्ति एमानकर सब थाए किंतु भातृ विरोधी एमाने हितांती भाई सहित एमाने सदाबले शत्रुगामी हितांती। जीवनर मध्यम भाग एमानकर सुख होता है संपद लाभ होता है सरल कथारे श्रद्धारे बहुत माने लोकों को एमाने आयत कर पारथांती। आमे जदि देखिबा अनुराधा नक्षत्र बिछा राशि 17-8 फल विप्रवर्ण एमाने देव कार्य सदाले उत्साही होइतांती देवता को भल पाइतांती से मंगल होचंती तो एमानकर क्षेत्री एक पाद एमाने देवगण स्थूल कपाल होता है पंच रेखा तार कपाल उपर 5टी रेखा थाए श्यामल वर्ण हस्त मत्स्य रेखा चिन्ह थाए ऊर्ध रेखा भी थाए कार्यकारी कार्यकारी माने डाहाण पटरे जाईमंदा भी थाए विचक्षण बुद्धि विद्यारे निपुण एमाने हितांती। तेणु एई अनुराधा नक्षत्र बिछा राशि भाई बहन आजन्म सुखी हितांती श्रीमंत हितांती।
ତେଣୁ ଏମାନେ ବୃକ୍ଷାରୋପଣ ମାନେ କୌଣସି ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇବାରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରିମ ଅଧିକାର ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ମିଳିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାରିପାଦ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ଅମୃତହାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ପତ୍ନୀ ଠାରେ ସ୍ନେହ ଥାଏ। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାରକ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। 27 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏମାନଙ୍କର ନାମ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ। 27 ବର୍ଷ ପରେ ଏମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ କିଛି ନାମକୁ ପଦାକୁ ଫୋକସ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କାରି ଫୋକସ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଏମାନେ ହାସ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିପୁଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହାସ୍ୟରେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିପୁଣ। ଏମାନେ ବହୁତ ଚତୁର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଚାରାଶି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି 18 ଫଳ ବିପ୍ଳବନ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ରୀ। ଚତୁଷ୍ପଦ ରାକ୍ଷସ ଗଣ ସ୍ଥୂଳ କପାଳ ଏମାନେ ମାନେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ମାଂସରେ ଏମାନଙ୍କର ସଦାବେଳେ ଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଚାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଦେହକୁ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ରାଶିର ଲକ୍ଷଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିରେ କିଛି ନା କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ତାର ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କେବଳ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କିପରି ତାର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ କିପରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିପାରିବେ କିପରି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀର କଥା କିଛି ମୁଁ କହୁଥାଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଚାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଧିକ କିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ କଲାବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର କଥା ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଥା ସିକ୍ରେଟ ମାନେ ଯୋଉଟାକି ବିଚାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କିଛି ରହିଲା କହୁଛି ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରତିକାର କହିବି ତାପରେ କାର୍ଡ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖୁଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଧି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ এই ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରାଯାଇଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର 23 ତାରିଖ କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ମାସର 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ଅଥବା ବିଛା ରାଶି ସେମାନଙ୍କର ହେଇଥିବ ଜନ୍ମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମୁଦାୟ ବିଛା ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ ମନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବଚନ ସ୍ନେହତ କର୍ମଣ୍ୟତ ଏହିସବୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ମନୋଭାବ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବାହାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ଜନ ଦୁର୍ଜନ ଯଥା ଭାବରେ ନିପୁଣ କରିବା କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ଚପଳତା କିମ୍ବା ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ବିରଳ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶାନ୍ତରରେ ମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମନରେ ଯୋଉଟା ଶାନ୍ତ ମନରେ ଧୀର ସୁସ୍ଥିର ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରଣୀରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୂରିଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଖ୍ୟାତି ପ୍ରତିପତ୍ତି ପାଇଁ ସତତ ଉଦ୍ୟମରତ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପଥ ଅବରୋଧକାରୀ ବିରୋଧୀକାରୀ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ କ୍ଷତିର ବିଧାନ ପୂର୍ବକ ନିର୍ମଳ କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ସତ ଅସତ ଯେ କୌଣସି ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଧନା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥର ସିଦ୍ଧି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଶୈଳୀନ କାମୁକ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଜାତି ଅଜାତି ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ସର୍ବଶେଷରେ ବଶୀଭୂତ ଅକ୍ଲେଶରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ରାଶି ତଥା ଲଗ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଣୀ ଯାଉ କୁହନ୍ତି ସେବା ସହିତ ପୁରୁଷ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସତତ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ପରର ଛିଦ୍ରକୁ ଅନୁସୟ କରି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଇ ଶତ୍ରୁକୁ ମୁକ କରାଇବା ତଥା ତୀବ୍ର କଠୋର ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେବା ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ତତ୍ପର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଗ୍ରହୀ ତଥା ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତଥା ଦୃଢ଼ ଅଟଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଫଳରେ ବହୁ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ ବହୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଜନକ ଜନନୀ ହେବା ସହିତ ପ୍ରାୟଶଃ ବ୍ରଣ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କେହି ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଇଶସ୍ତ ନତ ହେବା ହେତୁରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟଶଃ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ନଇଁ ଚାଲନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଶସ୍ତ ନତ ହେବା ମାନେ ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭାଗ କାଳକ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ଯାହାକି ସେମାନେ ନଇଁ ଚାଲନ୍ତି। ପ୍ରବାଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ କୁଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କର୍ଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରୋଗରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅସତ ମାର୍ଗରେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବେପାରରେ ଲାଭ ନେଇ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାପ ପୁଣ୍ୟର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ କିପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ରହିବେ ସେସବୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ମୂଳ କାରଣ ଲେଖାଯାଇଥାଏ କ'ଣ ନା ଗୋଟାଏ ପ୍ରବାଳ ରତ୍ନକୁ ତାମ୍ର ଧାତୁର ମୁଦ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରବାଳକୁ ତମ୍ଭାରେ ମୁଦି ତିଆରି କରି ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଏ ମୁଦ୍ରିକାକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି
ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ଲାଭ ହେବା ଛଡ଼ା ପରାଜୟର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। এই অরিজিনাল রত্ন ব্যবহার করা উচিত অছি। আপনার যদি ব্যবহার করছেন গোটিয়ে বর্ষে তার উপকৃত ফল কোণ আপনার নিশ্চিত ভাবে জাঁপারে। আপনার লাইফ ভাল রহব। যে ঋণ করজ ধার কর্জে বুড়ি যাচ্ছেন সে উদ্ধার হয়ে পারে। এ প্রত্যেক কার্যের যে জায়গা যে বিজয় হব কিছু বি অসম্ভব নাই হওয়া প্রত্যেক কার্য সম্ভব হয়ে পার। তেণু আপনার যেতে এই জিনিস আপনার দেহে পুরুণা হোথিব যেতে ব্লড সহিত মিশুথিব সেতে আপনার কার্যের সফলতা হব। তেণু মোর প্রিয় ভাই ভী মানে যদি আপনার সংগ্রহ করে পারুচ্ছেন তো ভালো কথা, যদি ন পারুচ্ছেন মু এই অল্প দিন মধ্যে ডাকর ব্যবস্থা করি, নিশ্চিত ভাবে যোগাযোগ করবে আপনার অরিজিনাল জিনিস পাইপারে। তেবে প্রিয় দর্শক বন্ধু সময় তো হয়ে যাই, যা কিছু কহিলি ত্রুটি লে ক্ষমা করবে। তেণু এবে আমি আরম্ভ করা আপনার রাশির কার্যক্রম। এই রাশির কার্যক্রম মাধ্যমে আমি বর্তমান প্রথম দেখা যে বিছারাশি ভাই বোন মানকৰ বর্তমান পৰিস্থিতি কোন ଅଛି। বর্তমান পৰিস্থিতি কথা কইବାକୁ গলে ই হଉଛି মূলাধার চক্রর কথা, যে কি অগস্ট মাস হেই নাই। অগস্ট মাস পূর্বর কথা বর্তমান মানে এবেকা স্থিতি মূলাধার চক্র চারিপাখুড়া বিশিষ্ট। এଠାରେ গণেশ বক্রতুণ্ডী অবস্থিত অଛନ୍ତି। তেଣୁ গণেশଙ୍କର বন্দনাটি କରି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରୁ। ଗଣେଶାୟ ବିଦ୍ମହେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଗଣପତି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଓಂ ଗଂ ଗଣପତେୟ ନମଃ। ଓಂ ଗଂ ଗଣପତେୟ ନମଃ। ଗଣେଶାୟ ବିଦ୍ମହେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଗଣପତି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। গণেশ মহাপ্রভু বক্রতুণ্ডী সে কোণ কৌଛନ୍ତି আপনার রাশি বর্তমান স্থিতি কোণ ଅଛି সে বিষয়ে আপনার জানতু। আজি দেখা গলে আপনার উপরে কিছু গোটে বর্ডন রয়েছে। খারাপ স্বপ্ন দেখিছেন এই অল্প দিন ভিতরে কিংবা দেখবে যা কি সম্পূর্ণ নেগেটিভ কার্ড ইয়ে নুহ কিন্তু পজিটিভ কার্ড, যা কি আপনার চারিপাখর গোটে খারাপ বাতাবরণ বর্তমান সৃষ্টি হচ্ছে। সেপাই আপনার এমনি লাগুଛି লভ রিলেসনরে কৌশি খুশি বি আপনার না, সমস্যা কিছু চালুছি। আপনার মনের বহুত যন্ত্রণা কিছু ভয় রয়েছে বর্তমানর স্থিতি যা কହୁଛି। তেবে আপন অতীতর কথা ধরিকি দুঃখ করন্তু না, অতীতর কথা ভাবন্তু না, আগুক বড়ি চালন্তু, ভালো নিশ্চিত হব। মনি ক্যারিয়ার ক্ষেত্রে আপনার চাকরি বি খুশি না, ওভরলোড কারণ আপনার থকাপণ বি লাগুଛି। তেণু আপনার যা বি হলে মাইন্ড কু ফ্রেশ রাখন্তু। ये कार्ड नेगेटिव ना, ये कार्ड ठीक कार्ड अच्छी, किंतु बेले बेले परिस्थिति समस्या एमती आसे। एटी आउ गोटे कार्ड अच्छी टू ऑफ कप्स। से कौन बर्तमान जहाँ भी परिस्थिति अच्छी बहुत भल अच्छी, आपन समय बहुत भल अच्छी। किसी भी नुआ आरंभ करने योजना कर अधिक परिश्रम करने दरकार अच्छी। से अधिक परिश्रम कले फल प्राप्ति निश्चित भाव में हेबे। चाकरी करुँचे भी प्रमोशन मिलबार जब माने ठीक रीति मुताबिक ड्यूटी करेंगे ताल प्रमोशन मिलबार अच्छी। बहुत भल सपोर्ट अच्छी। पार्टनर बिजनेस कर भल मंद भर ताने ये समय चली बर्तमान स्थिति यही गति अच्छी। केतबेले कौन भावुंट आपंकर ठीक केतबेले चाकरी माने निजर किसी साधित्य कार्य भावुंट, केतबेले लोक समाज को देखिए भय करुँच। एमती भावना मन भितर जाग्रत होची। तेज जाओ बर्तमान स्थिति तो खाली स्वल्प जाना दरकार। एवं किंतु मासर प्रथम सप्ताह को गति करवा। मासर प्रथम सप्ताह कहले स्वादिष्टान चक्र छह पाखुड़ा विशिष्ट ये चक्र देवादेवी होती रति कामदेव। तेणु ये रति कामदेव ये कौन कहते आम से विषय मासर प्रथम सप्ताह को आम देखा। तेज ये मासर प्रथम सप्ताह कार्ड कौन आसी से विषय आम टे जाणीनवा। प्रिय बिछाराशि भाई भाई अगस्ट मासर प्रथम सप्ताह ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड आसी। आपन को कौन कार्य डिसीजन नेबार तकलीफ हो पारे। लोके कौन कहे कौन करेंगे आपन को किसी फरक पड़ो ना। आपण मन जहाँ कह से ही आप करेंगे, कारण आप बहुत एक्सपीरियंस अच्छी, बहुत नॉलेज अच्छी। आगक बढ़े किसी कथा आप लोक मानक छपे भी पारती, आपण मैंने लोक मानक किसी भी लुचई पारती। जी जिते आपको आभेट कले आप खूब शीघ्र जानीपारे से शक्ति आपंकर अच्छी। मोर प्रिय बिछाराशि भाई भाई मैंने कहीं आप कौन कम करूँ ना कहीं आपको निश्चित भाव में सफलता मिले, किंतु आपण आइडिया को कम लगातु ना किसी भी हाथ छड़ा हो जाए। आपण हाथ में बहुत क्षति अच्छी। कौन कारण आप चिंताग्रस्त रही। आज आप भर गोटे कथा लोक देखे गोटे कथा, किंतु सबू पर भी आपण भगवान को आशीर्वाद रही। परिवार दाम्पत्य रही भल माने भल भाव दिन आपंकर बहुत सुंदर रही। घर परिवार दाम्पत्य जीवन उत्तम रही। लव रिलेसन आपन अनुसार रही। व्यवसाय माने लाभ निश्चित हाथ को आसो, धन आसबार रास्ता अति उत्तम रही। छात्र छात्री माने उत्तम पाठपढ़ा प्रति मनोनिवेश करेंगे। तेरे मोर प्रिय बिछाराशि भाई मैंने आपण मानक मासर प्रथम सप्ताह प्रथम कार्डटी बहुत सुंदर कार्ड आसी। तेज द्वितीय कार्डटी कौन कौन आम देखा। कौन सिचुएशन को कौन भावना को नहीं कौन व्यक्ति को नहीं आप बहुत अधिक माने अधिक पॉजिटिव अनुभव करेंगे। कौन परिस्थिति भी आपको छाड़ा चाहिए ना। आप कौन अतीतर कथा को धरिकी जो बसुँच जहाँ आगू बढ़ा तकलीफ होटिया किसी भी अनुभव करेंगे। आप कौन व्यक्ति को आप कंट्रोल आने को प्रथम सप्ताह चाहिए। मनी कैरियर क्षेत्र में आप कठिन परिश्रम करने को पड़ो। कैरियर क्षेत्र में बहुत भल रहा। लोक मान जोगाजोग करना आपको लगुच कि काले जोगाजोग कले आपंकर आइडिया को कहीं किसी जानी नब। ये सब भावना मन भर को आसूसी। बहुत परिश्रम कर बहुत धन दौलत जेहेतु आप एकाठी कर बहुत उच्च को आसी। आप सबको माड़ बसिकी निज कंट्रोल रखिंट। आप हूँ देखा गले बहुत किसी
କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଧରିକି ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଧରିକି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମର ମେଜର ଆର୍କାନା କାର୍ଡ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିଲା ବେଳେ ତାର କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ଯେପରି, ତେଣୁ ଏ ମେଜର ଆର୍କାନା କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କହିଲେ ମଣିପୁର ଚକ୍ର ବା ନାଭି ଚକ୍ର, ଦଶ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଚକ୍ର। ତେବେ ଏହି ଦଶ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହାର ଦେବୀ ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଉପଖ୍ୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା। ହିରୋ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଦ ହେରୋଫାଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଏ ମନ ସବୁକିଛି ସମାନତା ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ରହିବ। ଯଦି ମନ ମାଇଣ୍ଡ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସମାନତା ରହିବ ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ତାହେଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ମେଳ ଖାଇବ, ସମାନତା ରହିବ। ବିବାହ କାହାରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ, ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେବ, ନହେଲେ ପରିବାରର କାହାର ବାହାଘର ଆଗକୁ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଏମିତି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ମାନିବେ, ନହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେସବୁରୁ ଯାହା ବି ଚାଲୁଛି ସେସବୁର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଖାଲି ଆପଣ ଟିକେ ଡିପ୍ଲାଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ମିଳୁନି ଯେଉଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମିଳିଯିବ। ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକଠାକ ହେଇଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧର୍ମ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ବି ହେବ, ଜାଣନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ଏ ସମୟରେ ଧର୍ମ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏସବୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଠିକଠାକ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କଳି ଝଗଡ଼ା ଯାହା ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଙ୍କ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ସର୍ବଦା ଧାର୍ମିକ ରହିବ। ଏମିତିରେ ଆପଣ ମନ ତ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ମଜବୁତ ରହୁଛି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବାର ଯୋଗ ବି ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସବୁ ଠିକଠାକ ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଇଏ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଭଲ କାର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଟାୱାର କାର୍ଡ ବି ଏଠି ଆସିଛି। ଇଏ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଇଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ, 7 ନମ୍ବର କାର୍ଡ କେତୁ, ଯାହାକି ସବୁକିଛି ଅଜଣା ଥାଏ, ମାନେ ଜଣା ଥାଏ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଟପ୍ ଲେଭେଲ କାର୍ଡ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି, ଗଲତ କାମ କିଛି ହେଇପାରେ। ଅନ୍ଧ ପରି କାହା ସହିତ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସଫଳତା କରିବାକୁ ହୁଏତ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରି ଲାଗିପାରେ। କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଦେଖା ଯାଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକି କହୁଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବୁଧଙ୍କ କାର୍ଡ ଥିଲାବେଳେ ଇଏ କେତୁଙ୍କ କାର୍ଡ ଅଛି। କେତୁଙ୍କ କାର୍ଡ ଅଛି, ଇଏ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଖରାପ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଏ ଖରାପ ଭାବନା କେତେବେଳେ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ସେ ଛାରଖାର କରିଦିଏ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଦେଖିବା, କ୍ଷତି ହେବାର ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଯେଉଁ କାମ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଉଭୟ କାର୍ଡ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନରମି ଯିବେ ଯଦି, ପାର୍ଟି ଟିକେ ଅଧିକ ଆକାର ନ କରିବେ ଯଦି, ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଠିକଠାକ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀର ସ୍ଥିର ମନ୍ଥର ଗତି ଦେଇକି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକଠାକ ରହିବ। କିଛି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳନ୍ତୁ। ଯାହାକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା, କାହାର ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟିକେ ପ୍ରେସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖେଇବା, ଏସବୁ ରହିବ। ଠିକ ଚିକିତ୍ସା ଟିକେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କାରଣ ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନିହାତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଦେହ ପ୍ରତି, ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ଟିକେ ବିପଦ ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦେଖିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ସଫଳତା ଅଛି। ଆପଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହଟିକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଦିନ ଗତି କରିବ, କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ନାହିଁ। ଏଠି ଯେମିତି ଭଲ ଟିକେ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଏଠି ବି ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଅନାହତ ଚକ୍ର ବା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଯିବା, ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅନାହତ ଚକ୍ର ଏ ହୃଦୟ ସ୍ଥଳର ଥିବା ଚକ୍ର, ଦ୍ୱାଦଶ ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଚକ୍ର। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବାସ କରନ୍ତି। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଇଏ ବି ସେଇ ଟାଇପର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଏକ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରିବେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ, ତା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାଟ ଖୋଲିବ। ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି ମିଳିବ। ଯଦି ଲଭ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ନୂଆ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ, କିମ୍ବା କୌଣସିଥିରେ ବି ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। କାରଣ ଇଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଚାକିରି ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ବି ମିଳିଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇବାର ଥିଲା ପ୍ରମୋସନ ବି ମିଳିଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା କାହାରି ସାଲେରୀ ବି ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। କାହା ହାତକୁ ବି ଅର୍ଥ ବି ଆସିପାରେ। ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ନୂଆ କିଛି ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଟପ୍ ଲେଭେଲକୁ ଆଣିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ପେଣ୍ଟିକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି।
समस्या भल रहा लाइफ रे सब क्षेत्र में सुरक्षा स्थिरता ये मासरे आसो किसी भावर चान्स ना प्रत्येक कार्य करेंगे ठीक ठाक लगे सब ठीक ठाक अच्छी किंतु तृतीय सप्ताह आउ गोटे कार्ड से कौन कहते से विषय ध्यान दिंतु ये कहे फेलुअर हम आपण भर सत्यतार अभाव रोचे बंधु मान कि कौन कार्य को नहीं जोगाजोगर किसी अभाव देखा ये नेगेटिव कार्ड रोचे लव रिलेशनशिप रे आज आप देखा गले तर्क हो पाए क्या कथा को लेकिन ठकिया जो एमती परिस्थिति हो पाए कौन भूल एमती हो पाए जदि आप किसी खराब हो तेज आप परिवार लोक कौन भल लोक साहय ने आवश्यक अच्छी जदि सिंगल अच्छा क्या सह आफेयर अच्छा तेज दूरे जातु आपन को अंधार रखी कार्य जो कर सब प्रति आप जानवा आवश्यक अच्छी तेणु देखूँ मोर प्रिय बिछाराशि मासर प्रथम सप्ताह भल मंद द्वितीय सप्ताह भल मंद तृतीय सप्ताह भी भल आउ मंद ताने एबे मत जा जना जाउची मासटी बोधे आपनकर परिशेष रे मु पुनर्जरिटे देला बेले जा जानिबी जे ये होची मध्यम धरणर कार्ड आछि ओ से जा भी मासर शेष सप्ताह को जिबा से कार्ड कोन कहूची हम टिके देखि दबा मासर शेष सप्ताह कार्ड देखिबा मासर शेष सप्ताह कार्ड कोन आछि मोर प्रिय विचारासी भाई बहन माने ये होची अनाहत चक्रर कथा ये हृदय स्थलर कथा ये द्वादश दल विशिष्ट कथा आपण माने तो जानिले एबे किंतु मासर शेष सप्ताह को आम जा ये कार्ड विषय जानले एबे आम मासर शेष सप्ताह जा विशुद्ध चक्र कंठ चक्र जहाँकि कंठ देश मूल ए चक्र अवस्थित थाए 16 दल विशिष्ट पद्मतांती यार देवी होती जहाँकि उमा आउ शंकर देवी देवता उमा शंकर तेणु शिव पार्वती अवस्थान करछंती से कौन कहते आपंकर मासर शेष सप्ताह कौन आसो आम देखा आपंकर नुआ किसी कर चिंताधारा मास लास्ट को आसो कौन कार्य को नहीं योजना प्रस्तुत आप करेंगे किसी तो गोटे नुआ आरंभ कर जोग कौन कौन गोटे भाई किसी करेंगे लास्ट को आप जहाँ भी निष्पत्ति ने भल भी रहा जहाँ नियंतु भल भल अच्छी माने भल रहा जना जाऊँगी किसी शुभ खबर आपको भी मिल खुशी हे आप संपर्क कौन बंधु सह जोगाजोग भी ये समय हो पाए जो मैंने कैरियर क्षेत्र में आशायी अच्छा जोगाजोग भल रहा नुआ चाकरी नुआ दायित्व नुआ कम से मिल पाए चाकरी प्रमोशन मिल पाए मुझे आगुरी भी कहती से कथा जदि अर्थ बाबद देखा कौन निष्पत्ति नौकरी भाव प्रवणता न होगा भल कारण स्वास्थ्य समस्या भी आपंकर कौन खराब अभ्यास जो रखिंट ताकू भी ये समय छाड़ी दिंतु आपंकर अनेक कार्य सफलता आपको प्रदान कर घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल व्यवसाय मैंने लक्ष्य स्थल में पहुंचे लव रिलेशन आपको पार्टनर सहित जोगाजोग प्राय कार्ड कौन तेणु भल अच्छी मासर शेष सप्ताह ये कार्ड आपण भल अच्छी कारण ये मसरे आपंकर किसी कर चिंताधारा जो आसूची कौन कार्य को लेकिन योजना जो करते नुआ शुभारंभ करती करतु आप जहाँ भी योजना कर प्रस्तुत ता भल रहा कौन शुभ खबर मिल कि कौन संपर्क बंधु बांधव साहय भी आपको ये समय करेंगे लव रिलेशन आपंकर पार्टनर सहित जोगाजोग जारी रखु भल हम जब सिंगल अच्छा तेज ये मसरे आपण सहित कई व्यक्ति साक्षात हो पारती जहाँ चिंताधारा मेंटालिटी आप सहित मेल खाइब कैरियर क्षेत्र में ये मसरे आपको नुआ चाकरी मिल चाकरी प्रमोशन मिल व्यवसाय रे भल सफलता मिल अर्थ बाबद कौन निष्पत्ति नौकरी तेज भाव प्रवणता न हो मसरे नियंतु स्वास्थ्य भल रहा तेणु बहुत बढ़िया कार्ड आसी मोर प्रिय बिछाराशि भाई बहन मैंने आपंकर लक्ष्य स्थल में आप मास शेष में पहुंची पारती मास शेषर आउ गोटे कार्ड रहा द चैरियट कार्ड ये लक्ष्य स्थिर जो करवा ये कार्ड कहूँ आप जो लक्ष्य स्थिर करेंगे बहुत कठिन परिश्रम करने को पड़ो बहुत मोटिवेट फिल करेंगे कम फोकस रखिए आतंक माने आपंकर कम पछक हटवे ना ये कार्ड जा कहूँ काम को पूरण करेंगे आप जहाँ भाई जदि ता विरुद्ध में आपको किए किसी कहता को आप छाड़े ना झगड़ा भी हो पाए भाव प्रवणता नई आप निश्चित भाव कार्य करेंगे आप किसी स्वप्न साकार होबार जना जाऊँगी मनी कैरियर क्षेत्र कर्म क्षेत्र बहुत भल रहा आप जहाँ कम करेंगे से आपको सफलता मिले कहीं ये भी केतुंकर कार्ड अच्छी ये केतु क्षति कला बेले केतु लाभ भी दौरान केतुंकर कार्ड अच्छी जितेबाला आप जीवन में केतु पजिटिव आसती से पाखक क्षमता आसी थाए आप भूल ठीक भल भाव सब जापारती आपको पूर्व भगवान दया भी रहता है भूल ठीक कर आप मुक्ति पर्यटन जापारती आप धर्म कर्म सबको जब भूलीजे यार फल उल्टा भी हो तेणु आप न्याय धर्म पर चलतु सर्वदा न्याय धर्म जगंतु उत्तम फल आपको निश्चित भाव प्राप्ति हम और ये बहुत भल कार्ड अच्छी देखा गले मोर प्रिय बिछाराशि आपण मासर शेष में बहुत सुंदर कार्ड अच्छी आप जानिले कि प्रथम भल मंद द्वितीय सप्ताह भल मंद तृतीय सप्ताह भल मंद कि मासर शेष में पूरा टप अच्छी किसी भी प्रोब्लेम ना आपंकर आउ गोटे कार्ड रहा जी कि आज्ञा चक्र बा ललाट चक्र ये दुई दल विशिष्ट पद्म जी कि निराकार ब्रह्म महामाया स्थान एक्सट्रा मेसेज कौन आसूची आम से विषय जाना हो एक्सट्रा मेसेज कहले आपंकर 7 ऑफ कप एक्सट्रा मेसेज कहले 7 ऑफ कप आपंकर जो आसी ये कार्ड कहूँ पूर्ण मात्रा रे आप द्वंद्वर टिके रहिबे आपंक पाखरे बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी माने सब जहाँ आसो रहिबो किंतु आप द्वंद्व भितर कोटा करेंगे कोटा ना छंदी होइजिबे आपण मन को शांत टिके रखिबा आवश्यक अच्छी आप भाविबा दरकार जहाँ आपको ठीक लगे सेटा ही करेंगे से ही कले आप ध्यान माने अन्य उपर ध्यान देव ना तेज जाकि ए द्वंद्व भितर आपको मुक्ति मिल अपॉर्चुनिटी जहाँ आप हाथ में आसो से सब ना उल्टा है सब चलीज शांति मन भाविक निष्पत्ति नियंतु ये नेगेटिव कार्ड लास्ट को आसी तेणु मोर प्रिय बिछाराशि भाई बहन
ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କରିବେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରିବେ, ତରବରିଆ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭାବ ଆସିବ ଲାଷ୍ଟକୁ, ଲଭ୍ ରିଲେସନର ଅବହେଳା ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ମନ ହେଇପାରନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟମ ଭିତରେ ସୀମାରେ ରହିଯିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଡ ଭିତରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଆସିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଥିବେ, ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। ତେବେ ମୁଁ ପରିଶେଷ ସହସ୍ରାଦଳ ଚକ୍ରର କଥା କହିବି। ସହସ୍ରାଦଳ ଚକ୍ର ଯାହାକି ଏ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ନିବାସ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଶେଷ ନାଗ ଅନନ୍ତ ଶୟନର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ এই ଅନନ୍ତ ଶୟନର ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ଟୋଟାଲି ଛନ୍ଦିମନ୍ଦି ଯାଉଥିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ 2 ଧାଡ଼ିରେ ମାତ୍ର ସରଳ ହିସାବରେ ସାରାଂଶ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସର, এই ଭାଦ୍ରବ ମାସ ବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଫଳ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଗତି କରିକି ଆମେ ଆସିଲେ। ଏ ମାସର ଫଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟମ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। କାହିଁକି ନା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ରହୁଛି, ଫେର ତା ଦେହରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାର୍ଡ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ଯୋଗାଯୋଗ ରହୁଛି, କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାର୍ଡ ଆସି ପହଞ୍ଚି। ତାମାନେ କ'ଣ ହେବ? 2 ନମ୍ବର କଥା, ନା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ କ'ଣ ହେବ? ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ଆଉ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଛେଇ ଯିବେ, ଯୋଉଟା ଟିକେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦେହ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଅଳ୍ପ ଆୟ ଯୋଗୁଁ ଦୈନ୍ୟତା ବଢ଼ିବ, ମାନେ ଯାହାକି ଆୟ ଟିକେ କମିଯିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ବାଧା କାର୍ଡ ଆସି ପହଞ୍ଚାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ବାଧା କାର୍ଡ ଆସି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋଟେ ବାଧା କାର୍ଡ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଅଳ୍ପ ଆୟ ଯୋଗୁଁ ଦୈନ୍ୟତା ବଢ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ଅଛି, ବନ୍ଧୁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏତ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବି ହେଇପାରେ। ଆଶା ଅପୂରଣ ରହିଯିବ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶା ଯେଉଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାୟ ଏ କାର୍ଡ କେତେକ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ୍, କାରଣ ଲାଷ୍ଟ କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଆସିଲା, ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଶା ଟିକେ ଅପୂରଣୀୟ ରହିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଚାକିରିରେ ଉଦାସୀନ ରହିବେ, ସବୁବେଳେ ଚାକିରିର ଇମୋସନାଲ ଭିତରେ ଉଦାସୀନ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ରହିବ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବେ। ତେଣୁ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଏ ମାସ କେମିତି କଟିବ, କ'ଣ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ, ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ, ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ମାସର ଶେଷରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଠିକ୍ ହେଲା, କେତେ ଭୁଲ ହେଲା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଭାଦ୍ରବ ମାସ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।